نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. और बेअक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बातें कहते रहो। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.